Alright mga kabare, what a blessed Wednesday morning, December 31, 2025. Sa mga nag-birthday na karon again, once happy birthday! Happy birthday to you. Alright mga kabarkada, this Wednesday morning, ato pagkahisgutan mga kabarkada. No? Kaning mga technical o mga klaro gikasanan mga kabarkada ba sa ato ang kinabuhi nga natin mga kapakyasan, kasipyatan. This morning mga kabarkada atong hisgutan karon, no? Paminaw gyud mo maayod ha. Kung usa ka katao karon tak na sa kabuntagon, nga daghan kay mga nasinati nga mga kasakitan, kagul-anan, mga kapakyasan sa kinabuhi nga dito ikalalis mga kabarkada sa tuig 2025. Dunay mga gitawag to factors sa atong kinabuhi mga kabarkada nga makonsiderar nato nga ninutagid kay sanan equate niining kinabuhi na mga factors mga kabarkada nga kanang makapangutana ta sa labaw nga makagagahom ba nga sa kadaghang taon nining kalibutan nga nganong kita pa man, nganong ako pa man. Diba? Usual lang nga pangutana sa mga tao, labi na kung magkasugat ang mga dagkop nga mga kalisdanan sa atong kinabuhi. But technically speaking mga kabarkada, congratulations kung niagi kang mga kasakitan karon tuiga. Sarge, grabe po ka Sarge. Congratulations, niagi na gali kong mga kasakitan, nabagyuhan nami, nasunugan pa mi, nalinugan pa mi. Grabe, congratulations gyapon Sarge. Yes, tungod sa ingon ana nga mga panghitabo, sa mga uncontrollable nga mga panghitabo sa kinabuhi. It can make you stronger mga kabarkada. Timan igyo na, it can make you stronger, it can make you wiser every time. So kamo diha ninintak na sa kabuntagon, let me remind you mga kabarkada nga ang kinabuhi dili gid siya puros ra lami. Dili gid siya puros hayahay. Dili gid puros okay ra. Ang kinabuhi mga kabarkada, mura ni siya og rainbow colors. Di man ka pwedeng makabuot og unsa ka color ang moabot sa imong kinabuhi. Kay wa man ka nagkupot sa future, wa pug ka nagkupot sa past, laban ang wa ka kay baos sa umaabot mga kabarkada. So this morning, last day of year 2025, I challenge each and everyone. I-challenge ta mo mga kabarkada nga tanan ninyo mga palpak, tanan ninyo mga binuhatan nga bati, tanan ninyo mga dautan nga panghunahuna, dautan nga pang kasing-kasing, dautan nga feelings, mga bati nga mga panghunahuna sa iyong isigataw, mga bati nga batasan nimo, kay bawagid ka ana sa imong batasan, sa imuhang kaugalingon ra, I challenge you, write it down in a clean piece of paper. Isuwat, no? Isuwat na, isuwat. Unsa man imong batasan? Chismoso ka, chismosa ka, hangol ka, kanang dali kay mo init imong ulo, o unsa pa man diha, libakira ka, libakiro. Pwede mo na nimo isuwat. Unya, suyaon ka, pwede din mo na isuwat. Unya, hambugiro ka or hambugira ka, pwede din mo na isuwat. Unya, kanang dili ka makapasaylo sa imong isigataw, pwede din mo na isuwat. O di ba ka, nakasala ka sa imong isigataw, isuwat na. Kawatan ka, isuwat na. Hilabtanon ka, isuwat na. Adik-adik ka, isuwat na. Isuwat tanan. Tapulan ka, isuwat na. Magibian ka, isuwat na. Isuwat na sa usa ka limpyo nga papel. I challenge you before ma-end ang year 2025. Then ang imong buhaton ana, after nimo nang masuwat, ludhi sa labaw nga makagagahom. Iampo ang imong mga bati nga binuhatan. Nga unta, dadon siya sa pagtapos sa tuig 2025. Para sa tuig 2025, mapapas na ug madala na niya ang mga bati nga naitabok sa imong kinabuhi. Kay usahay manggod ang mga bati nga naitabok sa imong kinabuhi, desisyon po na nato. Kita po'y nagmugna ana. I-remind lang tamo mga kabarkada. Nga kaning mga kasipyatan na to niining tuiga, kita po'y nagmugna ana. Di na ikalalis. Kita'y hinungdan nga nung naan ng mga kasakitan. Kita'y hinungdan nga nung naan ng mga kapagyasan. Labaw sa tanan,
kita ra po ang hinungdan sa mga mali nga mga desisyon nga nahimo. Dili na ikalalis mga kabarkada sa matag karon ug unya, ikaw ug ako adunay dako nga kapakyasan. Tinuod jud na siya. Busa isuwat tanan nimong mga kapakyasan. Then kopya ang papel, pika ang papel, ibutang sa imong kasing-kasing, iampo nga unta kani nga mga batasan ako nga dautan, kani nga ko ang dili maayo nga batasan, dadon ni sa pagkawala sa tuig 2025. Unya hindi human mga kabarkada, sunugan ni sa imuhang atubangan nga unta dungan sa pagkasunog ni ining papel, sinuwat ang imong batik nga batasan, masunog pod ang imong batik nga batasan. Tuhui nga masunog, tuhui nga mada ni 2025 ang mga batik nimo nga binuhatan. And what happened? Welcome mga kabarkada sa 2026. With wide open arms, bag-uha ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagkaligo sa dili pa ang tuig 2026 moabot. Ligua ang imong kaugalingon, kanang sure ka ba nga ligo ba nga dili dinali-dali, kanang ligo ba nga limpyo gyud ka sa imong kaugalingon. Diha napita mga kabarkada, mafili mo ang essence nga ang mga negative nga mga vibes, mga tagak sa sahog mga kabarkada o ma-flash out. Believe me, 2026 year of the fire horse. Kung kugihan ka, kung dili ka magunahon nagdautan sa imong isig ka tao, labaw sa tanan kung manggihatagon ka, kung dili ka chismosa o chismoso, dili ka bagibian, base sa feng shui, kung ingon ani kang klase nga pagkatao, humok kayo mo duol ang grasya sa imong kinabuhi. Financial, health, opportunities, material nga mga butang, mga lami nga mga pagkaon, humok kayo moabot sa imong kinabuhi kung dili ka tapulan. Dili pog kadautan magunahon na sa imong isig ka tao. Dili pog kahangol. Unya labaw sa tanan, dili ka hilabtanon sa imong isig ka tao. Tuig 2026, imo na nga tuig mga kabarkada, ato na nga tuig. I-claim na mga kabarkada, iampo, papasa na imo mga bati nga binuhatan sa tuig 2025. Okay, welcome sa tuig 2026 with wide open arms mga kabarkada. Daghan na ka mga pagsuway nga naagian. Deserve nimo ang magmalipayon. Enough na ang pagdrama-drama sa mga past nga naitabo nga bati sa imong kinabuhi. Enough na. Kapoy kay na mga kabarkada, balik-balikon ta na ang mga nahitabo nga dautan sa imong kinabuhi this 2025. Instead, pasayloay mong kaugalingon and proceed to the year 2026 with wide open arms. Unya limpyo ang kasing-kasing, hamugaway ang panguna-una, unya nag-at peace na ka sa imong mga nahimong sala o kalapasan ni adtong mga nanglaban mga katuigan. Para sa tuig 2026, gaan kayo ang dagan sa imong panginabuhi. Make sense? Nanginaot ko nga masabtan ni mo mga kabarkada ang akong buti pasabot. Share this video kung mo nasabtan and the like ko na Diyos kanunay. To God be all the glory na Diyos mga kabarkada. God bless. Happy New Year. Happy Wednesday morning. Nagasalamat.